వీకేబీ న్యూస్ కి స్వాగతం. మీ చుట్టుపక్కల జరిగే వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలంటే మా ఛానల్ వీకేబీ న్యూస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. आप उनको वोट दीजिए, अपने वार्ड को, अपने म्यूनसिपैलिटी को डेवलपमेंट करवाइए और अपनी लीडरशिप को डेवलप करिए ताकि हम नाइंसाफ़ी, जुल्म और डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें. थैंक यू बस. चल बस. विकाराबाद में सरकारी डाइट कॉलेज में एक लेक्चरर्स मुस्तकिल तौर पर नहीं आ रहे हैं. मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश है, जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनके वालिद साहब एक अजीब गरीब बयान दे दिए. क्या बयान दिए कि मेरी चप्पल को दिखाया तो मुसलमान 200-300 रुपये में मेरे को वोट डाल देते. कितने चप्पल दिखाते दिखाओ. चप्पल दिखाए तो 200 रुपये में 300 रुपये में मुसलमान वोट दे देते क्या? अब ये चप्पल क्या था? एक किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर था, उसका भी निशान चप्पल था. उन्हें कहा है, उन्हें गायब हो गया. उन्हें तो जो भी सियासतदान गुरूर तकब्बुर में डूबकर इस तरह की बात करता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको मिट्टिया मिलीत कर देता और सफ़ी हस्ती से उनका नाम मिट जाता. इस तरह की गुरूर में बात करना कि चप्पल दिखाया तो 200-300 रुपये दिखाया तो मेरे को वोट देते, ये सब बकवास है. ये सिर्फ गुरूर और तकब्बुर में डूब कर बातें कर रहे हैं. अगर कल ये लोग खुदा ना खास्ता जीत गए, कोई भी गरीब इनके पास जाके काम भी नहीं करवा सकेगा. उन्हें बोलेगा चप्पल है देखो, कितने पैसे ना लेके भागो यहाँ से. ये आपको सोचना है. ये जमाना खत्म हो गया दोरल्लू का. ये जमहूरियत है, ना कोई दोरल्लू है ना कोई पेदल्लू है, सब बराबर है. और फिर वार्ड नंबर 27 में मसाइल हैं. पीने के पानी का, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी की ज़रूरत है. इंदिरा इल्लू के लोन्स सैंक्शन नहीं हुए, सीवरेज प्रॉब्लम है. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान को आप कामयाब करिए. ये जो तमाम आपके मसाइल हैं, पेंशन नहीं मंजूर हो रही, ओल्ड एज पेंशन नहीं हो रही, विडो पेंशन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट इंदिरा इल्लू के घर नहीं दे रही है, तो आप अपने नुमाइंदों को यहाँ से कामयाब करिए. इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये काम करवाएगी. और कुरैश बरादरी से मैं वादा कर रहा हूँ कि इनके लिए एक स्लॉटर हाउस बनाना ज़रूरी है. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असेंबली में ये मसले को उठाएंगे. एमएलए साहब रोकते कि असेंबली में उठाएं तो विकाराबाद के बारे में नहीं रोक सकते ना. हमारे में शिरकत की मैं आपका शुक्रगुजार हूँ. आप तमाम से अपील करने आया हूँ, गुजारिश करने आया हूँ कि 11 तारीख के दिन आप लोग अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल करके आपकी जमात, आपकी पार्टी को कामयाब करिए. आपकी लीडरशिप जो विकाराबाद में उभर रही है उसको मजबूत करिए. और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो आपकी एक मता अजीज है उसको मजबूत करिए. आप जानते हैं कि वार्ड नंबर 4 से मजलिस के उम्मीदवार जनाब सैयद शब्बीर साहब हैं. 13 नंबर वार्ड से एस सपना साहिबा हैं और 23 वार्ड से मोहम्मद इमरान साहब, 27 वार्ड से मोहम्मद यूसुफ साहब, 32 वार्ड से मोहतरमा नाहिद साहिबा हैं. मैं आप तमाम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इन तमाम 5 मजलिस के उम्मीदवारों को अपने वोट के ज़रिए और अपनी दुआओं के ज़रिए इनको कामयाब करिए. वार्ड नंबर 23 में जनाब इमरान साहब लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं, आवाम के मसाइल भी हल कर रहे हैं. और हमारे सदर उस्मान साहब यहाँ पर सैंक्शन कराए 2 एकड़ ज़मीन बजट के लिए गए थे, मगर मौजूदा एमएलए साहब उसको रोक दिए. टाउन पर यहाँ पर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, कमेटी के अरकान हैं, हमारे अलीम साहब जनरल सेक्रेटरी भी हैं. यहाँ आपके वार्ड नंबर 23 में पिछले 5 साल से
इमरान साहब मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगाए, मेन होल के काम करवाए, बोरवेल का काम करवाया है। यहाँ 23 नंबर वार्ड में रोड सही नहीं है, पीने के पानी साफ नहीं आता है, और इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वादा कर रहे हैं कि काम को पूरा करवाया जाएगा। फैसलाबाद की आवाम वार्ड नंबर 23 के कांग्रेस के उम्मीदवार के इस बयान का नोट लेगी और जो भी जरूरी काम करना है चप्पल का जवाब वोट से देंगे इंशाअल्लाह ताला। और चप्पल का जवाब इनकी जमानत जब्त करवा के देना चाहिए वार्ड नंबर 23 में। दूसरी अहम बात जो मैं आपसे कर यहां से तांडुल को जाऊंगा वो ये है कि लोग बोलते हम रूलिंग पार्टी के हैं, बीजेपी के लोग बोलते हम दिल्ली में हमारी हुकूमत है। पूरे मुल्क में कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बता दो, आप सियासी जमात बता दो, जो पिछले करीब 70 साल से जिसका एक एमएलए भी मिनिस्टर नहीं बना और हुकूमतें आती हैं चले जाती हैं। 1962 में सालारे मिलत एमपी बने, नीलम संजीवा रेड्डी शायद सीएम थे। उसके बाद मजलिस जो है जलंगम बेंगल राव को देखी, आपके कासु ब्रह्मानंद रेड्डी को मजलिस ने देखा, चन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने, भावन वेंकटराम चीफ मिनिस्टर बने, एनटी रामाराव बने, एन जनार्दन रेड्डी चीफ मिनिस्टर बने, फिर आपके विजय भास्कर रेड्डी सीएम बने, फिर चंद्रबाबू नायडू बने, उसके बाद वाईएस राजशेखर रेड्डी बने, उसके बाद केसीआर, उसके बाद रोशैया बने, किरण कुमार रेड्डी बने, फिर तेलंगाना बना, 10 साल केसीआर को देखे, अब रेवंत रेड्डी बने। इतने चीफ मिनिस्टरों को हम देख लिए, इन वहां के चप्पल की बात कर रहे। कोई हमारा एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर नहीं बना, मगर आवाम का एतमाद हमको हासिल हुआ। हम आवाम की खिदमत करते हैं, और अगर ये रूलिंग पार्टी की बात करते हैं तो फिर विकाराबाद में आपने 2.5 साल में क्या किया बताओ? आप तो एमएलए बने, आप बताओ क्या काम किया? कौन कितने घर मिले गरीबों को, कितने पेंशन दिए आप, कितने ज़ईफ औरतों को पेंशन मिला, कितने लोगों को गैस का जो आप वादा करे मिला, बताओ। आप रिकॉर्ड रखो उनके सामने। मजलिस जो है काम करवाना जानती है। अकबरुद्दीन अवैसी एमएलए हैं, उनके हलके में मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने 290 करोड़ का सीवरेज लाइन का काम मंजूर किया। मैं हैदराबाद का एमपी हूं, मेरी नुमाइंदगी पर मिरालम तालाब के ऊपर करीब 200 करोड़ का एक ब्रिज आएगा। ये मजलिस कराती काम। अब आप बोलेंगे कैसा कराते, वो हमारे पास अटप है, किसी के पास नहीं है वो। और वो अटप क्या है? इखलास रहना पड़ता, अल्लाह से दुआ करते रहना पड़ता, और जुस्तजू करते रहना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, लड़ना पड़ता जाके हुकूमत से। ये यहाँ पर भीख मांगो बोल रहे हो, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन बात पर गौर करिए। तीसरी बात है, वो बोलते हैं नहीं भैया है असद भाई मजलिस है मगर हम रूलिंग पार्टी के हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या उनको मालूम, क्या आप लोगों को मालूम कि 2024 में 4 सितंबर 2024 को आदिलाबाद में जैनूर एक इलाका है, जैनूर में एक फसाद हुआ। 110 मुसलमानों के घर दुकानें जला दी गई। 110। एक मदरसे में जब फसाद हो रहा था और वहां पर हजरत पुलिस खड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी एज यूजुअल हमेशा। एक मदरसे पे हमला हो रहा था, उस मदरसे में छोटे बच्चे और बच्चे पढ़ रहे थे। मदरसे के जिम्मेदारों ने 4 सितंबर 2024 को मेरे को फोन किया और मैं फोन पर उनके चीखों पुकार की आवाज बच्चों की सुन रहा था। छोटे बच्चे रो रहे थे, मदरसे के लोग परेशान थे। वहां के जिम्मेदार ने मेरे को फोन करके बोला कि असद साहब ये हालात है, आप कम से कम इन बच्चों को यहाँ से उनके घर तक पहुंचा दीजिए, महफूज मुकाम को पहुंचा दीजिए।
मैं उसी मौलाना को फोन पर रखकर शायद वहाँ डीएसपी या उस वक्त एसपी से बात किया और उनसे मैंने कहा कि आप 15-20 मिनट के अंदर आपकी पुलिस की गाड़ियों में इस मदरसे के छोटे बच्चे और बच्चियों को उनके घर तक या महफूज मुकाम तक पहुंचाइए। तो वहाँ डीएसपी बोला नहीं नहीं मैं अभी मसरूफ हूँ। तो मैं उनको बोला देखो अगर आप नहीं करेंगे तो भैंसे से जैनूर ज्यादा दूर नहीं है, 40 मिनट में जाबिर अहमद आएंगे, आदिलाबाद से लोग आएंगे और 2.5 घंटे में मैं पहुंचूंगा, तो उसके बाद क्या हालात होते तुम्हारी जिम्मेदारी। तो बोले साहब जरा ठहरो, मेरे को 20 मिनट दो आप। 20 मिनट के बाद मदरसे के लोगों ने फोन करके बोला कि साहब पुलिस अपनी गाड़ी में उन बच्चों को बिठाकर या तो महफूज मुकाम पर या उनके घर तक पहुंचा दिए। अब ये जो कांग्रेस टीआरएस के जो उम्मीदवार हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम रूलिंग पार्टी थे ना, कहां थे तुम लोग? क्यों नहीं गए तुम लोग वहां पर? तुम तो रूलिंग पार्टी के हैं ना, तुम्हारा तो सीएम है बीआरएस के लोग, तुम्हारा तो 10 साल से तुम और वहां पर बीआरएस का एक लीडर ठहर कर दुकानें जलाने में था। कांग्रेस की हुकूमत थी। आप यकीन कर सकते हैं कि 2024 में 20 दिन से ज्यादा वहां के मुसलमानों का सोशल बायकॉट किया गया, समाजी बायकॉट किया गया, उनकी दुकानों को खोलने नहीं दिया गया। कोई दुकान पर जाता तो तेरे को कोई सामान नहीं बेचते। कहां थे ये रूलिंग पार्टी बोलने वाले? अपनी पार्टी का खंडवा डालकर बाकरे पहलवान कहां थे? न वहां थे न यहां से कोई गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे, 15 लाख की राशन किट बनाकर 1-2 लारियों में मैं हैदराबाद से भी जाया जैनूर को। पुलिस के आलादार बोले आप प्लीज मत आओ। मैं बोला आदिलाबाद से हमारे सदर नजीर साहब आएंगे और वहां पर मदरसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां पर उस रिलीफ किट को, वहां कौन सा मदरसे काशिफुल उलूम में 15 लाख की राशन किट दिए हम लोग। 120 दुकान जल गए मुसलमानों के। कौन सा ये कांग्रेस पार्टी बीआरएस वाले जाकर उनकी मदद करें? और ये जो वीडियो खोर, ये चंदा खोर वीडियो बनाते, वो भी नहीं करें। मैं उन तमाम 120 दुकान वालों के अकाउंट नंबर मंगाकर 36 लाख रुपए मजलिस के रिलीफ अकाउंट से डाला हूं। 36 लाख तालियों की नहीं, तालियों की जरूरत नहीं है, उनका उससे बढ़ के नुकसान हुआ। कम से कम 110 दुकानों का मेरे ख्याल से 70-80 करोड़ का नुकसान हुआ होगा। 36 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाला मैंने बीच में दिया। तो फिर वहां से जो मजलिस के बोला साहब मेरी जान को खतरा है। मेरा कौसर को बोला तू ब्रांच में रखो एक जगह पर। वो गैस वाले को और तमाम लोगों को पुलिस को कंप्लेन करके गिरफ्तार करवाए। कहां है भाई तुम? कोडंगल सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, खबरस्तान को तोड़ दिए थे। कोई माइकालाल गया वहां पे? तुम्हारी बाप की खबर को तोड़कर तुम खामोश बैठते थे, मगर नहीं, तुमको अपनी बाप की फिक्र नहीं है, खाली तुमको लालच है। मजलिस के हादी साहब गए, कोरंगल के जिम्मेदार गए, सीएम की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या हुआ? गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। दोबारा दीवार बनी वहां पर। यह मजलिस काम करती है। इसलिए याद रखो, आपको अपने नुमाइंदे को कामयाब करना पड़ेगा। और ये झूठ है कि मजलिस आई तो फिरका परस्ती बढ़ती। क्या रड्डियों की लीडरशिप नहीं है? क्या वेलमाओं की लीडरशिप नहीं है? क्या ब्राह्मणों की लीडरशिप नहीं है? क्या पद्मशाली की लीडरशिप नहीं है? क्या मुनुर काकू की लीडरशिप नहीं है? क्या गौड़ों की लीडरशिप नहीं है? क्या यादवों की लीडरशिप नहीं है? तुम लीडर बनेंगे और हम तुम्हारे गुलाम हैं क्या? बनेगा बराबर। मुसलमान में खराबाद में लीडर बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बनेगा। इनको झगड़ा हुआ, जख्मी हुए लोग अस्पताल को लेकर गए तो संघ परिवार वाले हमारे एक हिंदू भाई के अस्पताल में घुस के अस्पताल को डैमेज कर दिए, उस डॉक्टर की गाड़ी को बर्बाद कर दिए। कौन गए? ये लोग गए थे। मुझे फोन करे, कौसर मोहिउद्दीन को भिजाया मैं वहां पर।
2 لوگ زخمی ہوئے تھے, اسرا ہاسپٹل کو لا کے علاج کرائے. میراج نام تھا ایک بچے کا. 8 بچوں کو گرفتار ہوئے, ان کو ضمانت پہ مجلس اپنے وکیلوں کھڑا کر کے نکالی. ایک بچہ اسرا ہاسپٹل میں تھا, زخمی تھا, اینٹیسپیٹری بیل دلائی مجلس اتحاد المسلمین نے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لو, یہ پٹن چیرو کے پاس دولت آباد ہے, وہاں پر ہنومان جینتی کا جلوس جا رہا تھا, ایک گھر سے معصوم بچی کے ہاتھ سے چپل گری, پورے کے پورے گھر میں گھس گئے, خواتین کو مارے, بچوں کو مارے. اس گھر میں اس صاحب کی ٹائر کی دکان, اس کو برباد. فروٹ کا گودام تھا, اس کو برباد. کہاں گئے رولنگ پارٹی والے؟ جانا تھا نا اس گاؤں میں, گھر میں کوئی نہیں گیا. مجلس کا کوثر محی الدین گیا. وہ گھر والے میرے کو فون کرے, صاحب ہمارا گھر جل جاتا, ہم مر جاتے. 1-1.5 گھنٹے میں کوثر محی الدین وہاں پر گئے, پولیس روک رہی تھی, وہاں پر گئے, ان پورے گھر والوں کو نکال کر دوسرے مقام کو لے کر آئے. بعض کو پولیس کی گاڑی میں. ایک صاحب تو اس گھر کا ایسا رو رہے تھے کہ صاحب فون ڈسکنیکٹ مت کرو, سب صاحب فون میں سے بات کرتے رہو, صاحب میرے کو مار ڈالتے. ارے ملا پولیس کی گاڑی میں تم نہیں صاحب, فون تم ڈسکنیکٹ نہیں کرنا. 15 منٹ تک فون پہ میں خالی بات, فون رکھ کے بولو کیا ہوا کیا ہوا. یہ ہم کرتے بابو. تم کیا کرتے؟ تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے, تم چل رہے ہو. تم میں اگر مردانگی ہوتی تو تم جاتے تھے وہاں پر. پھر بعد میں 8 دن کے بعد بھی نہیں جا رہے تھے. میں کوثر کو بولا جاؤ, لے کے جاؤ, ان لوگوں کو رکھو وہاں پر, ان کا گھر ہے. پھر کوثر محی الدین لے جا کے ان کو وہاں پر رکھے. پھر آپ کے میدک ٹاؤن میں ایک گیس والے سے جھگڑا ہوا. جاوید بچہ ہے, بجرنگ دل والے روڈ پہ لڑا کے مارے جاوید کو. تھا کہاں گیا تمہارا وہ مسلمان, اسلام, محبت؟ تم ہم کو گالی دیتے, یہ خالی جذباتی تقریر کرتا. ارے بابو, جب ضرورت پڑتی ہم اپنا خون بھی بہاتے, اپنا پیسہ بھی دیتے, اپنے آنسو بھی بہاتے. تم نظر نہیں آئے کہیں پر. رولنگ پارٹی کئی کی بیگن کی رولنگ پارٹی, کیا کام دیتے؟ وہ چھوڑیے, زندہ باد کے لیے نہیں بتا رہا ہوں حقیقت آپ کو. ان لوگوں کی کوئی نہیں گئے. وہاں پر بھی کانگریس کے ملے تھے, اطراف میں جانا تھا. وہاں کے انچارج منسٹر کھمم کی محترمہ تھی, ڈی جی پی صاحب نے جا کے میں 3 مرتبہ ملا, کیا سوشل بائیکاٹ ہو رہا, بند کرو آپ. نہیں آپ مت جاؤ, آپ پارے ملا میں جاؤں گا. یہ سوشل بائیکاٹ کیا ہے؟ یہ 2024 میں کیا ہو رہا ہمارے تلنگانہ میں؟ آپ بتاؤ, کسی کو آپ بولتے دکان پہ چل, نکل جا, نہیں دکان مت کھول. 20 دن تک یہ چلتا رہا. پوچھو آپ فون کر کے آج ہی, ان سے پوچھو یہ سب باتیں میں بتائے صحیح ہے کیا جھوٹ ہے. آج آ کے الیکشن آیا, رولنگ پارٹی. بابو تمہاری حیثیت کیا ہے بتاتا ہوں میں. یہ جو رولنگ پارٹی بولتے نا, آپ دکان, آپ کوئی کپڑے کی دکان میں گئے تو دکان کے سامنے ایک چھوٹا سا اسٹیچو رہتا, ایک عورت کا یا کسی کا, مرد کا, اس کو کپڑے پہنا کے رکھتے. آپ بولتے اچھے کپڑے دکھ رہے, کسٹمر جاتا اندر گئے, اس کے بعد سے ختم پورا. جیسا وہ 300 لوگوں کو بٹھائے کھانا کھلا رہے. کھلاؤ, اچھا ہے, غارت کا گڑا بہت ہے ان کے پاس, بہت کمائے لوٹ کے غریبوں کا. تمہارا حال وہ اسٹیچو کی طرح ہے کپڑے کی دکان میں. تم جس پارٹی کا کھنڈوا ڈالتے اس کے بعد تمہاری زبان پہ تالا پڑ جاتا. میں ایک واقعہ, دوسرا واقعہ سنو آپ. میرے سامنے نے جیت کے آ کے کھڑے ہو گیا تو میری عزت فالودہ ہو جائیں گی. انہیں میری آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں گا. برابر یہ مجلس کا مزاج ہے. ہم تمہاری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں گے, سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر نہیں بات کریں گے. تم نمائندے ہو, تم ایم ایل اے ہو, تم خدا نہیں ہو. ہم صرف خدا کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. کسی انسان کے سامنے نہ آنکھ جھکاتے نہ سر جھکاتے. تم جیت کیا تو کیا تمہارا سر میں سے سنگ نکل گیا کہ تم چپل کی بات کر رہے ہو, 300 روپے کی بات کر رہے ہو. کینڈیڈیٹ کے باپ, تو سمجھ رہا میرے کو بول, تیرے کو کتنے پیسے ہو, میں تیرے کو خرید تو بول. یہ بات کرتے ہیں آپ. اسی لیے بول رہا ہوں نمائندوں کو کامیاب کرو ایم پارٹی کے, تاکہ آپ برابری کی بات کر سکیں. یہ کب تک ہم کو آپ ایسا آ جا چل چل, نہیں ہونے والا ہے. یہ جا چل بولنے کا زمانہ چلے گیا. ابھی
آپ ہم کو بول رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے کہ 2028 میں اسمبلی کا الیکشن نہیں ہوگا. ہوگا الیکشن. میں بھی کینڈیڈیٹ کراؤں گا انشاءاللہ تعالی. جیت اور اللہ کے ہاتھ میں. تم سمجھ رہے ہمارے کو الیکشن لڑنا نہیں آتا. سالار یہاں سے ایم پی تھے اور یہاں کی عوام کا میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا کہ انہوں نے مرحوم قائد کے حق میں اپنا ووٹ دیا. میں بھی 2004 میں پہلی مرتبہ ایم پی بنا تو وقار آباد کی عوام نے مجھے ووٹ دیا. تانڈور کی, چولہ کی, سب عوام نے. آج بھی ہم آپ کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. وہ احسان ہم کبھی نہیں بھولے. مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ پتنگ کے نشان پر اپنا ووٹ ڈالیے. ڈر کا جواب پتنگ ہے. گالی کا جواب پتنگ ہے. گولی کا جواب پتنگ ہے. دھمکی کا جواب پتنگ ہے. اور آپ کی لیڈرشپ بنائیے وقار آباد میں. مضبوط کریے. ارے 5 اگر جیت جاتے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ کیوں آئے گی قیامت؟ نہیں, کوئی رہنا ہی نہیں. کوئی رہنا ہی کیسے ہوگا پھر؟ 5 سال آپ بھی باہر تھے, پھر آپ آئے. ہو سکتا 28 میں پھر آپ ٹاٹا بابا ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے کیا؟ آپ جانتے ہیں ہم سیاست کیسا کھیلتے, ہمارے کو آتا ہے. یاد رکھو تمہارے جیسے 25 لوگوں کو جیب میں رکھ کے پھرتا ہوں میں پورے ہندوستان میں پیدا ہوا تو ہمارے ابا جو ہے ایک اہل دل حضرت کو بلا کے بولے اس کی کان میں اذان دو, کان میں اذان دے دیے. اس کے بعد بابا ہمارے کو گود میں لے کے بولے دوسرے کان میں سیاست 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 بولے. کھیلو بابو, مت کھیلو. ہم کو بہت اچھا آتا کھیلنا. ایسا کھیلیں گے کہ پھر آپ کو گیم معلوم ہی نہیں ہوگا. اور 11 تاریخ کو پورا گیم بدلنا ہے. آپ لوگوں کو پورا گیم بدلنا ہے. آپ ڈرا دو, اندر تو کچھ نہیں ہوتا. اندر جا کے دیکھو, بیلٹ پیپر دکھا, چپل والا لے, چپل کا جواب مہر سے لے, ڈرایا لے, اس کا جواب پتنگ پہ ٹھاپ. جب تک آپ یہاں پر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب نہیں کریں گے, ایم ایل اے صاحب کام نہیں کریں گے. ان کو جتا دو آپ, دوسرے دن سے ایم ایل اے صاحب بولیں گے آؤ نا بھائی, کیا ہے بھائی تو بولو نا میرے. نہیں, سب پتلے ہو جاتے, سب پتلے ہوتے. آپ صرف اپنا ایک ووٹ 11 تاریخ کے دن پتنگ کو دیجئے. اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, بھارت کی جمہوریت کی تلخ حقیقت یہی ہے کہ جس کے پاس اس کا نمائندہ ہے اس کے مسائل حل ہوتے. اگر آپ اپنی پارٹی کو, اپنے دلت سماج کو لیڈرشپ نہیں بنائیں گے, آپ بولیں گے نہیں دلت ایم پی ایم ایل اے ہے. بابا صاحب امبیڈکر نے ایک اچھی بات کہی تھی. جب لوگ جا کر بابا صاحب امبیڈکر کو بولے کہ شیڈول کاسٹ ریزرویشن ہے پارلیمنٹ میں, اور بابا صاحب آپ بول رہے کہ لیڈر بناؤ, تو بابا صاحب امبیڈکر بہترین جواب کیے. انہوں کیا جواب دیے؟ ہاں بالکل صحیح ہے, ریزرویشن ہے. جو ریزرویشن سے جیت کے جاتے وہ منہ کب کھولتے؟ تو انٹرویو پوچھنے والے, سوال پوچھنے والا بولا کب کھولتے؟ جب ان کو انگڑائی لینا ہے تو منہ کھولتے ہیں. یہ بے نامی کی لیڈرشپ نہیں چلے گی. زمین سے اٹھنے والا نامی لیڈرشپ مجلس اتحاد المسلمین بنا رہی. اسی لیے سب کو تکلیف ہے. نہیں کوئی بھی مجلس نہیں آنا. ارے کہیں کیوں نہیں آنا؟ آئیں گے برابر. ہندوستان کے کونے کونے میں جا کے الیکشن لڑتا ہوں میں. میری گاڑی پہ 6 گولیاں چلائی گئیں. یہ الگ بات تھی کہ اللہ نے مجھے بچانا تھا, بچا لیا. ارے ظالم کی گولیاں مجھے نہیں روک سکی تو تمہارے دم کیا روکیں گے میرے کو؟ کون سی دنیا میں ہو تم سمجھ رہے میں چمن میں چل کے آیا یہاں تک, جیل کو جانا پڑا مجھے مجلس کے اراکین کو, پولیس کی لاٹھیاں کھایا میں, 18 ٹانکے سر پہ لگے مجھے. مگر اللہ نے وہ استقامت دی کہ آج بھی ہم لڑ رہے الحمدللہ. تو یہ لوگ جو ہم کو بول رہے مت بولو ہم کو, خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر یہاں پر آیا ہوں میں. گجرات کے فسادات میں مجلس گئی تھی, کوئی نہیں جا رہا تھا. ایسی جگہ پر جا کر کیمپ لگائے, لوگ بولے کہ آپ کو ختم کر دیں گے, حملہ ہوگا.
असरा हो इसे आप डॉक्टरों को लेकर गए थे, सब देख चुके हैं हम। ये बातें हमको मत सुनाओ। बस आपसे एक अपील कर रहा हूं, आप बेखौफ होकर मजलिस को वोट डालिए। जो भी होगा देखा जाएगा, मैं जिम्मेदार हूं उसका, इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। बेखौफ होकर वोट डालिए और अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए। 28 का इलेक्शन आएगा, 26 है अभी, 28 आएगा, अभी तो 2.5 साल ही है। 28 में इलेक्शन होगा, डिलिमिटेशन होगा, और अगर असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा बनी और बनेगी नहीं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी अपनी किस्मत आजमाने आएंगे यहां पर इंशाअल्लाह। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, मगर जब तक हम लड़ेंगे नहीं, वोट कैसे पड़ेगा हमको? इसीलिए अगर हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे, आपका वोट आपकी सोच को कामयाब करेगा, आपका वोट आपके ख्वाबों को पूरा करेगा। तो मेरी आप तमाम लोगों से दबन गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन मजलिस को वोट देकर कामयाब करिए। और मजलिस आपकी मताए अजीज है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेटर को कामयाब करिए आप। मैं भी मेरे एमपी फंड से हर साल 20 लाख रुपए हैदराबाद के बाहर भी दे सकता हूं मैं। आप कॉर्पोरेटर को जिताओ, मैं दूंगा, अगर कोई नहीं दिए तो इंशाअल्लाह ताला, ये आपसे वादा करके जा रहा हूं। तो 11 तारीख को गेम बदल देंगे ना आप, पूरा गेम बदल देंगे, पतंग को वोट देंगे आप लोग। तो नारा लगाए मेरे साथ, पतंग को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अस्सलाम वालेकुम।